बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज के प्रोग्राम में अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, माशाल्लाह से आज आपके साथ जिन साहब की मुलाकात करवानी है, यू आर गोइंग टू लव हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड विजडम ही इज गोइंग टू शेयर विद अस। वो कौन साहब है, उनका क्या तारुफ है, आइए इसके बारे में पूछते हैं वही साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, आप खैरियत से हैं? और आपने ये तारुफ, जिस शख्सियत का तारुफ करवाना है, मेरे ख्याल वो मुझे इतने डियर हैं कि बेहतर यह है कि आप उनका सही प्रोफाइल आपके पास तहरीरी शक्ल में होगा, आप उनके बारे में बताइएगा। मैं तो उनसे इनफॉर्मल सी बहुत सी बातें करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान असलम साहब, बहुत मोतबर शख्सियत है, सीनियर मीडिया मैन है, इंग्लिस्तान के अंदर पिछली कई दहाइयों से मुकीम है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और फरहान साहब जो हैं बाहर की दुनिया में उर्दू चैनल को मुतारिफ करवाने वाली चीदा चीदा शख्सियात में से शुमार किए जाते हैं। हमारे लिए बहुत ही सीनियर और बहुत मोतबर है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉट ऑफ विजडम शेयरिंग फ्रॉम फरहान भाई टुडे। Let us welcome all together and go to the platforms all together where we can see Farhan bhai and all of us. आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शहजाद? हम अपने पहले ऑडियंस को वेलकम करते हैं जो एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान की जो स्ट्रीम रेडियो है, जो कि ये रेडियो पे भी ऑन एयर है, साथ साथ में एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के पेज पे, साथ साथ में आई एक्सप्लोर के पेज पे और यूट्यूब चैनल्स पे ये लाइव है, मतलब मुख्तलिफ फोरम्स पे जा रहा है। और आपने थोड़ा सा कह लीजिए कि जो तारफ़ तो करवाया है, लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि इनका जो वालिद साहब चूँकि सिविल सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेट थे, समझ नहीं चले और आसान लफ्ज़ कर लें, तो इनका घर ऐसे था कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप कह लें कि रेडियो पाकिस्तान था, 7 मिनट की वॉक पे पाकिस्तान टेलीविज़न था, 3 मिनट की वॉक पे इनका स्कूल था। कवर्ड मार्केट जो है, जो मशहूर, जहाँ से पकौड़े मिलते हैं, जहाँ से ब्यूरोक्रेट आके डिप्लोमेट्स आके पकौड़े खाते थे, वो 1 मिनट के वॉक पे था। तो फरहान जो हैं जी, इनका जो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान से, पाकिस्तान टेलीविज़न से इनका बहुत लगाव, बेशुमार प्रोग्राम्स उन्होंने किए। इनका भैया वक्त अखबार से भी ताल्लुक़ है, यानी कि प्रिंट से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखें तो रेडियो टीवी उन्होंने बहुत किया है। मेरे आज बहुत सारे सवालात होंगे इनसे, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट का प्रोग्राम होता है। फरहान साहब के बारे में ये है कि जैसे कि यूके में मतलब ये एमडी लेवल तक भी पहुँचे। ARY बहुत बड़ा चैनल है, उसके बारे में, उसमें भी इन्होंने बहुत से काम किए। डायरेक्टर न्यूज़ की पोस्ट पे भी किसी एक जगह पे रहे, फिर उसके बाद डिजिटल और सनराइज और FM 100 का ब्रेकफास्ट शो, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का ब्रेकफास्ट सुबह 4 बजे उठे होते थे, इसी वजह से इनका रंग जो है वो सफ़ेद हो गया तो थोड़ा सा फॉर्मल लाइटर उस पर रखेंगे। रेडियो पाकिस्तान के FM 101 की शाम से पहले, आए हाय क्या प्रोग्राम होता है, ठीक है, शाम से पहले आना। तो इस तरह के जी बहुत अच्छी है, पोइट्री, अदब, लिटरेचर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। फरहान, वेलकम टू दिस शो। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रेडियो पाकिस्तान असल में मैं एक मोहब्बत है इस रेडियो पाकिस्तान से मेरी, और मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ, मैं भी पिछले चंद साल पहले भी आया, तो मैं रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम किया, शेख साहब के पास आया, मैंने प्रोग्राम करना है। और वो प्रोग्राम आपको मालूम है कि मोहब्बत की वजह से ज़्यादा होता है दीगर मामलात की बजाय। और शेख साहब ने हमेशा जो भी टैलेंट आया, मेरे ख्याल में रेडियो पाकिस्तान बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं माज़रत के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मुझे मिले कि जो ये बात नहीं देखते कि टैलेंट कितना इम्पोर्टेंट है या किसी को प्रमोट करना चाहिए। सो बाज़ वक़्त आप टैलेंटेड होकर भी इस काबिल नहीं होते कि आपको प्रोग्राम में शामिल किया जाए बाज़ हज़रात में, और शेख साहब उसके चशमदीद गवाह हैं, मेरे साथ भी हो चुका है रेडियो पाकिस्तान पे। और बाज़ वक़्त आप शेख साहब भी कैसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बहुत लोगों को उन्होंने प्रमोट किया और बगैर किसी लालच के किया, यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको शेख साहब को फ़ायदा मिल रहा था या अंडर द टेबल को लिफाफा शिफाफा आ रहा था, वो मुसाफियों का काम है, शेख साहब बेचारे इससे महरूम रहे। लेकिन ये है कि
I always admire him. اور اب جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کل بات ہوگی آپ سے, تو میں انکار نہیں کر پایا. میں کہ میں ضرور حاضر ہوتا ہوں. میں بہت بھاگتا ہوں اس سارے کام سے اور انٹرویو سے اور باتوں سے, لیکن حکم ہوا لہٰذا میں حاضر ہو گیا. سو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے میری کوتاہیوں کو نظر انداز کیا اور بہت سی جگہوں پہ میری گائیڈنس انہوں نے کی, ایک بڑے بھائی کی طرح اور ایک سینئر کی طرح اس پروفیشن کے. سو آئی تھنک ہی از این ایسٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہر ایسٹ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے پاکستان میں, وہ شاہ شیخ صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ فل جو کیپیبلٹیز تھیں یا کیپیسٹی ان کی تھی اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. بٹ آئی ہوپ, آئی وش ہم آل دا لک, اینڈ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ان کی ذات سے جو فیض ہے, جو میڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ ملتا رہے گا. اچھا فرحان بھائی ماشاءاللہ. شہزاد صاحب ایک منٹ, چونکہ پرانے دوست بڑے دنوں کے بعد ملے ہیں. کل سید عاصم رضا آئے تھے اور یہ ان سے بھی سینئر ہیں یا اسی لاٹ میں سے ہیں, یہ تو آپ ان کو فرحان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مجھے خود ان سے سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا. لیکن مجھے تھوڑا سا یہاں پہ اپنے آپ سے شکایت ہے یا ناراض ہوں اپنے آپ سے کہ 5-1 سال پہلے یہ پاکستان میں آئے اور میرے خیال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے, اور انہوں نے سوچا کہ والد صاحب کی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ پاکستان میں آئے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شاہد مسعود سے ان کی بڑی دوستی ہے اور مینکر پرسن سے بہت ساری دوستی ہے, اور صاف اخبار یہاں پہ وہاں پہ انگلینڈ میں. تو میں ان کی وہ اس طرح میں خدمت نہ کر سکا. پروگرام تو انہوں نے کیے, لیکن میں چونکہ مارکیٹنگ پیسے بنانے میں لگا ہوا تھا, یعنی اپنے لیے نہیں, ریڈیو پاکستان کے لیے مارکیٹنگ ہیڈ تھا, تو ہم جو ہماری اس طرح کی جو کہہ لیں جو بہت سارے آئیڈیاز تھے, وہ میں ان کی خدمت اس طرح نہ کر سکا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اب فورم اوپن ہے. شہزاد, میڈیا, فرحان اسلم, ایک فرحان اسلم 1500 کام, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ شخص کیسے اتنے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ فرحان بھائی اس کو ہم نا, وحید بھائی اس کو یوز کرتے ہیں, یہ لنگر گپ ہے, تو اس پہ وی کیپ اٹ آن لائٹر موڈ, تو اس میں آپ کو لافٹر بھی ملے گا, اس کو انسکیڈولنگ بھی ملے گی, بہت زیادہ ایجنڈا کے ساتھ اسٹک نہیں کرتے. اور آج کے پروگرام میں تو خاص طور پہ یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کر رہا ہوں, جہاں پہ آپ دونوں حضرات آپس میں ایک پرانے دوست بھی ہیں, مینٹر اور مینٹی کا تعلق بھی ہے, اور سینئر بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن میں آپ کی پیشگی اجازت سے اور جسارت کروں گا کہ آپ ہمارے وہ ویورز جو کہ ابھی نئے ہیں اس دور میں, آپ اپنی کرنٹ جو مصروفیات ہیں انگلستان میں, ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا فرحان بھائی. جی میں ابھی تو جی کنسلٹنٹ, جب آپ بہت سینئر ہو جائیں تو پھر کنسلٹنسی والا رول جو ہے وہ یہاں سوٹ کرتے ہیں انگلینڈ میں. سو ہم ورکنگ ایز اے فری لانس کنسلٹنٹ, کمیونیکیشن کنسلٹنٹ کہنا چاہیے. میں نے کیونکہ ماسٹرز کیا تھا ایک زمانے قدیم میں یہاں سے فائنانس میں, اور پھر کچھ برس پہلے مجھے دوبارہ پڑھنے کا شوق ہوا, میں نے ایک اور ماسٹرز کیا یہاں سے انگلینڈ سے, اور اس دفعہ میں نے براڈ کاسٹ جرنلزم کو چوز کیا. انٹرسٹنگلی میں نے ساری عمر جرنلزم میں گزار دی, لیکن جرنلزم پڑھا نہیں تھا. وہی پاکستانی سٹائل, پڑھیں کچھ کریں کچھ, وہ والا سلسلہ تھا میرا. یہاں پہ قدرت مجھے اس طرف لے آئی تھی. سو اس وقت میں کنسلٹنسی رول میں ہوں, کیونکہ پاکستانی میڈیا جس کے لیے میں نے بڑا اچھا کام کیا یہاں پہ 20 برس تقریباً انگلینڈ میں, اور اب وہ بس بالکل مر چکا ہے. کچھ دفنایا جا چکا ہے, کچھ ابھی سسکیاں لے رہے ہیں, لیکن جو پروڈکشن ایکچولی ہوتی تھی برطانیہ سے وہ ختم ہو گئی. ARY یہاں سے سٹارٹ ہوا انگلینڈ سے, اور 2000 کی بات ہے, اور ساری پروڈکشن ہم یہاں سے کیا کرتے تھے. پہلے 2 برس جتنی خبریں جاتی تھی, جتنے پروگرامز ہوتے تھے, موسٹلی سب یہاں سے لنڈن سے کیے جاتے تھے. دین اٹ موو ٹو دبئی اینڈ دین پاکستان. اس طرح سے جیو یہاں پر آیا, دے پلان ٹو اسٹارٹ اے اسٹوڈیو, دے ہیو ڈن فیو پروگرامز اینڈ دین دے وائنڈ اپ. سو آئی تھنک دا کاسٹ افیکٹ فیکٹر ہے یہاں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک جگہ سے آپ پاکستان سے کنٹینٹ پروڈیوس کر کے ہی انگلینڈ میں آپ اپنی سروائیول رکھ سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ بیکم دا ریزن. کچھ لوکل چینلز ہمارے آئے, اور وہ بھی آفٹر ریسیشن. آپ کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, لیکن انگلینڈ میں 2008 کے اینڈ سے 2009 ریسیشن شروع ہوئی, جس کا افیکٹ اب تک ہے. اٹس سچ اے بیڈ ریسیشن کہ جس کا افیکٹ اب تک محسوس کیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی 100% جسے کہا جائے ریکوری نہیں ہو سکی. اور جیسے کمرشل ٹی وی چینلز چلتے ہی ریونیو پر ہیں, ایڈورٹس پہ ہیں, اور جب ایڈورٹ ریونیو اپ ٹو 70% ڈاؤن ہو گیا مین اسٹریم چینلز کا. سو ہمارے ایتھنک چینلز بہت چھوٹے ہیں مارکیٹ کے شیئر وائز یا ہم کہہ لیں بزنس وائز. سو وہ سروائیو نہیں کر پائے, اور جگہ بعد دیگرے کئی چینل آئے, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ آف ایئر جاتے گئے. سو اب وہ کوئی ایسا ہمارا کریڈیبل پاکستانی انسٹیٹیوشن نہیں بچا ہے کہ جس کے ساتھ کام کر سکے ہم انگلینڈ کے اندر. انفارچونیٹلی سچویشن یہی ہے. اور سو
दूसरा मैंने अब इतना ज्यादा काम कर लिया है कि अब वो हमारे मालिकान, यहाँ की बड़ी फनी सिचुएशन है, अगर आपसे डिटेल में बात होगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको मीडिया के हालात यहाँ पे क्या हैं। पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पर है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को शौक है और वो मुफ्त में काम करने को तैयार हो जाते हैं कि जी हम जाकर टीवी पे बैठ जाएं, फ्री में आ जाएं, जैसे मर्जी बोल लें। मालिकान ये कहते हैं कि ठीक है जी, स्क्रीन भरी हुई है। नॉन प्रोफेशनल लोग हैं सारे, जिनका स्टेशन है वो भी और जिन जो करने वाले हैं वो भी, सो इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सो दे डोंट कंसीडर के कोई अच्छे पेमेंट पे लोग यहाँ रखे जाएं टेलीविजन चलाने के लिए। सो मुफ्त में काम अब होता नहीं उस उम्र में हमसे, तो लिहाजा आई डिसाइडेड कि मैं आई जस्ट मूव आउट ऑफ मीडिया एंड फ्रॉम लास्ट 2-3 years and I'm just doing my own consultancy, alhamdulillah, which is going quite well. So I'm happy with it, what I'm doing at the moment. अच्छा फरहान, शहजाद साहब मुझे एक सवाल कर लेने दीजिएगा कि फरहान, जो मैंने आपसे सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है आपके बारे में कि जहां आपने गल्फ वार कवरेज भी की है जी, बेशुमार पॉलिटिकल लीडर्स के आपने इंटरव्यूज किए, जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का इंटरव्यू आपने किया है, आपको बहुत सारे। और मुझे एक बात ही समझ आई कि जब कि ARY जो कि लोग तरसते हैं उस मीडियम पे काम करने को, आप उसकी एक अच्छी पोस्ट पे थे, आपने कहा जी ये अस्सलाम वालेकुम और आप उधर चले गए, उधर चले जाते हैं, उधर से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उधर चले जाते हैं, ये क्या है? ऐसा नहीं था। मैंने ARY के साथ 8-9 साल काम किया, 9 years आई थिंक विद अ प्राइवेट चैनल। इट्स अ लॉन्ग टाइम। और हुआ ये कि मैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं मेरे और कोई जरिया आमदन नहीं है सिवाय मीडिया के, और कुछ ऐसे मामला थे जो तय हुए थे जो पूरे ना हो पाए, और फिर 8-9 बरस गुजर गया और मैंने फिर ये बेहतर महसूस किया कि बजाय इसके कि मैं एक ही इदारे के साथ स्टिक करूं, मैं मूव कर जाऊं। दूसरी बात ये थी कि मैं आई थिंक आई गॉट बोर्ड ऑफ इट एज वेल। जो मुझे फील हुआ उस वक्त कि मैं रोजाना सुबह उठता था और वो 4 बजे 3 बजे, और मैंने घर से निकलना, क्योंकि मुझे 6 बजे पहुंचना होता था टेलीविजन पे, मैं लंदन के दूसरे कोने में और टेलीविजन दूसरे कोने पे। सो नॉर्मल अच्छे हालात में 45 मिनट्स, और अगर रश है तो इट कैन टेक अप टू 2 hours टू गेट देयर। सो वो इतना 9 बरस तक रोजाना सुबह उठना, और मेरे आसाब जो है वो जवाब देना शुरू कर गए थे, और मैंने 2 दफा गाड़ी भी एक्सीडेंट की कि मैं सो गया स्टीयरिंग पे बैठा बैठा, वापस आ रहा था घर, एंड आई जस्ट वेंट ऑफ हो गया यहाँ से मेंटली, और मैंने जाकर गाड़ी मार दी। सो आफ्टर वर्किंग 8-9-10 years में 9 years तकरीबन मैं तंग आ गया, और मैंने फिर वो मुझे बहुत से दोस्तों से कहा कि आप तुम छोड़ के जा रहे हो, मैंने कहा यार मैं तंग आ गया हूँ। लोग कहते हैं इट्स अ बिग डील, आप रोजाना ब्रेकफास्ट शो करते हैं टेलीविजन पे बैठ के, बट मैं आई थिंक आई हैड इनफ एट दैट टाइम। और मैंने फिर उसके बाद ये सोचा कि बिहाइंड द सीन जो है वो रहना ज्यादा बेहतर है, जो बहुत से लोग नहीं करते। लेकिन मैं फिर मैनेजमेंट रोल में आ गया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्क्रीन रोल्स, और स्क्रीन पे मैंने काम बहुत कम कर दिया। वही काम किया जो मैं समझता था कि बस लिमिटेड से करूं, और प्रेजेंस इन रहे, बाकी ऑफ स्क्रीन मैंने किया, डायरेक्टर न्यूज रहा, 2 चैनल्स यहाँ पे बड़े आए, डॉन टेलीविजन के साथ में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता रहा यहाँ पे, जो यहाँ के यूके का था। आज टीवी आया, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने काम किया उनके साथ, वो यहाँ की लोकल पार्टी के साथ कोलैबोरेट किया था उन्होंने। इसी तरह से तकबीर टेलीविजन है यहाँ पर, एक डीएम लोकल हमारा टीवी आया, पहले डायरेक्टर करंट अफेयर्स और फिर मैंने डायरेक्टर में उस चैनल का रहा। सो मैंने बिहाइंड द स्क्रीन रोल ज्यादा लिए। ARY is a good organization, there is no doubt about it। और मैंने ARY कराची भी काम किया है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन असल जो अगर आप उसे सच्ची बात पूछेंगे तो अंदरूनी पॉलिटिक्स बहुत है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे ARY ने पाकिस्तान बुलाया, ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 8-9 की ऑलमोस्ट, और उन्होंने मुझे कहा जी पाकिस्तान आए और आप हमारे शो कीजिए। मैंने सब कुछ इनाम इकट्ठा किया, और मैं DM पे काम कर रहा था। इकबाल भाई से मेरी दोस्ती है, सलमान इकबाल के वालिद हैं, जो कि सलमान अब प्रेसिडेंट है ARY के, उनके वालिद हैं, उन्होंने मुझे हायर किया था हाजी इकबाल साहब ने। तो आज इकबाल साहब से मेरी फोन में बात हो रही है, हाजी साहब ने कहा यार वो आओ तुम पाकिस्तान आ जाओ, प्रोग्राम करना है यार, ये वो कुछ और मामला थे। मैंने सब वाइंड अप किया, मैं कराची पहुंच गया, दुबई गया, पहले उनसे मिला, फिर कराची चला गया। इंटरेस्टिंगली मैं 1 साल वहां रहा, और इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स थी कि 1 बरस मेरा सेट नहीं लग सका प्रोग्राम का, बावजूद इसके कि मुझे मालिक ने हायर किया था, यानी चैनल के मालिक ने, मालिक तो रब्बे करीम की जात है, चैनल के ओनर ने हायर किया, लेकिन वहां के स्टाफ ने कोई ना कोई मसला डालकर 1 साल मेरा सेट नहीं लगा। और आखिर 1 साल बाद तंग आकर मैंने उनसे कहा कि जी आई एम डाइंग नाउ, मैं डेड हूं, क्योंकि स्क्रीन के अगर आप ऊपर नहीं नजर आ रहे लोगों को नहीं पता मैं कहाँ गया, 1 साल हो गया, इंग्लैंड से भी गायब, और पाकिस्तान में भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही है,
सुभान अल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, ये मेरी मौत है कि मैं जाके एक जगह बैठ जाऊं, मुझे कोई काम ना लिया जाए, मुझे एक जबरदस्त कमरा आलीशान किस्म का घर और एक ऑफिस दे दिया जाए और तनख्वाह अच्छी और कहीं आप बैठ जाएं और यू आर डूइंग नथिंग। सो मैं आखिरकार उस पर मुझे एक बात से नाराज भी हुए और उसके बाद से थोड़े से मुझसे खफा भी रहते हैं, मुलाकात मेरी इनसे कई बार हुई है, लेकिन वो बात नहीं रही क्योंकि मैं नाराज होकर वापस आ गया इंग्लैंड। मैं कहा जी मैं नहीं रह सकता, एक बरस आया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सका, एक साल में बोर होता रहा आके, एक मेरे पास 2 दफ्तर थे, एक से उठूं दूसरे में बैठ जाऊं, दूसरे उठूं पहले में चला जाऊं, यही काम था। और 1-2 दफा तो मैं 3-3 दिन घर नहीं गया नहीं ऑफिस, सिर्फ इस ख्याल में कि मुझे फोन करके पूछेंगे कि आज कहाँ हो, किसी ने कॉल ही नहीं किया। सो मैंने कहा यार ये अच्छा शुगल है कि मैं इतने महंगे तनख्वाह पे यहाँ बैठा हूँ, पैसे ज्यादा थे पाकिस्तान के हिसाब से खासियत, पर मुझसे काम कोई नहीं लिया जा रहा। सो मैंने इसे बदयांती समझा अपनी प्रोफेशन के साथ कि मैं आई एम गेटिंग पेड फॉर डूइंग नथिंग। सो आई जस्ट लेफ्ट एंड आई केम बैक टू इंग्लैंड और देन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच वंस अगेन। सो मैं थोड़ा सा शायद आप ये कह लीजिए कि आइडियलिस्टिक हूँ बहुत से मामलात के अंदर, और मैं समझता हूँ कि चीजों को जिस अंदाज से होना चाहिए अगर वैसे नहीं होती तो मैं एहतजाज भी करता हूँ। मीटिंग्स होती थी हमारी तो मैं वाहिद आदमी था जो शोर करता था कि ये बात सही नहीं हो रही, ये बात सही नहीं हो रही, बाकी सब नाराज बैठे रहते थे चुप के, मालिक नाराज ना हो जाए, लेकिन मैंने हर जगह शोर किया। सो मेरी आदत बुरी है, आपको पता है, मैं कोई चीज महसूस करता था शेख साहब के साथ भी मैं जाके जो है जोर से कह देनी शेख साहब ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और शेख साहब मुस्कुरा के सुन लिया करते थे। लेकिन मैं गलत सही हो सकता हूँ, इंसान हूँ, लेकिन but I don't hesitate to express myself. If there's something which is bothering me, I just go straight and tell you कि यार ये मामला ठीक नहीं है, you have to sort it out. Do you agree with me or not? That's up to you. That is fine. I think interesting गुफ्तगू रही है फरहान भाई आपकी तरफ से। where you have started about your education, आपने बताया कि आप communication consultant और freelancer के तौर पे काम कर रहे हैं, doing masters initially and then going into the journalism, जो कि आपने पहले वो पाकिस्तान की मिसाल दी कि जो पढ़ा जाता है वो काम नहीं किया जाता, वो काम किया जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है। And then you have talked about the different channels, going to the UK and then coming back, ARY का 2000 का जो स्टेंट था उसका जिक्र हुआ, जियो का हुआ कि जियो ने किस तरह से काम किया, आज और डॉन टेलीविजन की बात हुई, और फिर हमने कहा कि आप आइडियलिस्टिक भी हैं और एट टाइम्स एहतजाज भी करते हैं। इन द मीन टाइम सर हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि आपको भी अपना उस्ताद मानते हैं, सैयद उस्मान अहमद साहब, इन्होंने कनाडा से हमें ज्वाइन किया और आपको कह रहे हैं कि गुड टू सी फरहान असलम, ब्रॉडकास्टर्स लाइक हिम आर लाइक रोल मॉडल्स एंड मेंटोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस्मान इज विद अस। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि I have interviewed many people as full of wisdom as you are, courtesy वहीद साहब, और माशाल्लाह से जितने भी आप जैसे सीनियर लोग आते हैं, I have found one common thing in them, और वो ये कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, जो टैलेंट प्रमोट होने के काबिल है उसको प्रमोट नहीं किया जाता। मुझे ये नहीं समझ आती है फरहान साहब कि आप जैसे सीनियर लोग जो कि इतनी ज़्यादा टाइम इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं, इतने पुरशिकवा क्यों रहते हैं? देखिए इसमें 2 बातें हैं। मैं शेख साहब को मालूम है, मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान आया सब कुछ बंद करके। मैं पैसों के लिए नहीं आया था। मुझे पाकिस्तान से गिला ये भी है कि आपके यहाँ सारी चोरी जो है वो पाकिस्तानियों ने की है। मेरी बात बहुत तल्ख है, लेकिन जितना सियासतदान है, जितने ब्यूरोक्रेट्स लूट मारे में लगे हुए हैं, जितना हर आदमी पाकिस्तान में लूट मार में लगा हुआ है, दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट। हम वैसे तो कौम जो है ना खाइन है, ये बात हमें माननी चाहिए। हम कहते हैं बड़ी अजीम कौम है, आई एम रियली सॉरी, वी आर नॉट। हम खाइन हैं, हम झूठे हैं, हम धोखा देने वाले हैं। अक्सरियत आप बाहर चले जाइए, कोई खाने की चीज मुझे खालिस दिखा दें, मास्क चाहिए थे महंगे हो गए, दुनिया में जो चीज आपको चाहिए थी महंगी हो गई। यहाँ पर ईद आती है, क्रिश्चियन चीजें सस्ती कर देते हैं हमारे लिए कि ईद है, और हम अपने यहाँ महंगी कर देते हैं क्योंकि खा ना सके। तो हम बददियानत लोग हैं, हम झूठे लोग हैं, और हम जो है बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं, सेल्फ अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं, किसी को फायदा नहीं देना चाहते। जैसे कोई आदमी बाहर निकलता है उसके पीछे जितनी बुराइयां करते हैं, उसके बाद भी अगर हम ये दावा करते हैं कि मुसलमान है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ इस बात के ऊपर। और फिर हम ये कहते हैं कि हम बड़े अजीम कौम हैं, कुछ कह दो। किसी लाहौरियों के बारे में हमारी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि लाहौरी अजीब कौम है, तो बड़े उन्होंने माइंड किया कि जी हमें अजीब कह दिया। तो भाई अपनी हरकतें देखें पहले आप लोग, फिर उसके बाद बात करें। और मुझे गिला ये होता है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में वो जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये मामला शुरू किया कि जी वो उन पे एतबार नहीं किया जा सकता। सो आप एतबार काबिल हैं, जैसे इफ्तिखार साहब जो फैसले करके गए, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और जितना पाकिस्तान को लूटा है वो पाकिस्तानी ने लूटा है, ओवरसीज पाकिस्तानी लूटने नहीं आए।
ہم تو لٹے ہیں, جائیدادیں خریدیں تو وہ قبضے ہو گئے, پیسے بھیجے تو وہ لٹ گئے. سو اس کے باوجود جب اوورسیز پاکستانی ابھی عمران خان صاحب نے رکھے تو آپ لوگوں نے ان کو ذلیل کر کر کے نکال چھوڑا کہ آپ پاکستان نہ آئیے. اور میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کی کہ پوری دنیا سے لوگ, میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, بینگ اے پروفیشنل, انہوں نے یہاں کی نیشنلٹی دی کہ آپ اس قابل ہیں کہ ہمارے یہاں کنٹریبیوٹ کیجئے. ٹھیک ہے, میں برٹش نہیں ہوں, میں گورا نہیں ہوں, میں کرسچن نہیں ہوں, بٹ دے اسٹل آفرڈ می کہ آئیں آپ ہمارے یہاں رہیں. میرے کتنے دوست ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, دے آر پاکستانیز, دے آر ورکنگ ہیئر, ان کو نیشنلٹی دے کے بلایا. کبھی وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ اس کی مشکوک ہے جناب یہ آدمی, اس کو نکال دیں انگلینڈ سے, بیکاز وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی. اور پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی یہاں سے اپنا ایکسپیرینس لے کے جانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ انہیں دھکے دے کے ذلیل کر کے نکال چھوڑتے ہیں کہ بھئی آپ کی بڑی مشکوک ہے پاکستان سے محبت. تم خدا, ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر پاکستان کے لیے جو کرتے ہیں وہ آپ 100 سال میں نہیں کر سکتے. ہم سارے دن ذلیل ہو کر پیسے کماتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں اس ملک کے اندر, اور پاکستان بھیج دیتے ہیں. اگر پاکستان کوئی تکلیف ہو, کوئی جگہ ہو, ہم سب آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر بھی جب آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ لوگوں کی وفاداری مشکوک ہے تو دل میں چوٹ لگتی ہے. جہاں پر آپ نے بات کی شکوے کی, میں پاکستان آیا 2 بار, سب کچھ وائنڈ اپ کیا, میں نے کہا پاکستان جا کے کام کرتا ہوں, محبت وطن کی بڑی جاگی چمکی. لاسٹ ٹائم تو والد صاحب میرے بیمار تھے تو میں آیا. اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے بچوں کا چلو یار میں بہت تنگ آ گیا انگلینڈ میں رہ کر, لیٹس گو بیک ٹو پاکستان. اور میں پاکستان ٹیلی ویژن بھی گیا, متعدد بار گیا, گھنٹوں انتظار کیا. میں بہت سینئر آدمی ہوں, بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, بیشتر لوگوں سے جو پی ٹی وی میں بیٹھے تھے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں میں. گھنٹوں مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا باہر بیٹھ کر ایک ینگ آدمی سے ملاقات کے لیے. ہیوملیشن ہے یہ. دیکھیے کہ آپ نے کوئی کام نہیں دینا کسی کو مت دیجیے, آپ نے اگر ٹائم دیا ہے تو مل تو لیجیے. گھنٹوں صبح جانا اور شام کو میں نے بیٹھنا, پہلی بار میں کسی سے اپنی تکلیف شیئر کر رہا ہوں, اور صرف اس کے بعد پہنچنا, اور پھر انہوں نے ایک فضول سا بہانہ کر کے آپ کو شرمندہ کرنا اور کہہ دینا کہ نہیں یار ابھی کام نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل, اگلی سہمائی میں دیکھیں گے, اور آپ کو اب فارغ. میں ایک بڑے چینل پہ گیا یہاں کے پاکستان کے, میں نے ایک آئیڈیا ڈسکس کیا ایک پروگرام کا, جو میرا خیال تھا کہ جرنلزم کے حوالے سے انویسٹیگیٹو جرنلزم انوالو ہے, اس میں محنت تھی بہت. اور وہ مجھے ہنس کر ڈائریکٹر نیوز نے کہا کہ جی انویسٹیگیٹو جرنلزم کون دیکھتا ہے پاکستان میں, آپ بیوقوف ہیں, پروگرام ایسا ہو جس میں آپس میں شور شرابہ ہو تبھی لوگ دیکھتے ہیں, یہ تو کوئی نہیں دیکھتا ہے, کہاں سے پتہ نہیں آ گئے, آپ کو کیا پتا میڈیا کا. اور وہ جب میں شاید ٹیلی ویژن میں بیٹھا تھا اس وقت ان کو صحیح طرح سے نکر پہنی نہیں آتی تھی, لیکن وہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ جرنلزم کیا ہوتا ہے اور میڈیا کیا. میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ جس کام میں محنت کرنی پڑتی ہے, یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا جو لفظ تھا ہمارے یہاں سے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم صرف, آپ سارے دن چینل شام کے کھول لیجئے اور ایک ہی موضوع کے اوپر ایک طرح کے ٹاک شوز ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر, کوئی محنت نہیں ہے. سوال گندم جواب چنا, پوچھا کچھ جواب کچھ آیا, پریزنٹر کو ہوش ہی نہیں ہے کہ پروگرام کنٹرول کرے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اور سو آئی تھنک دیٹ از دا ریزن میں ریڈیو پاکستان آیا. مجھے خان, میری شیخ صاحب نے سفارش فرمائی ایک اور شخصیت سے جو بڑی 30 مار خان تھی یہاں کی, اور انہوں نے مجھے اچھا خاصا ذلیل کیا. اور اس کے بعد مجھے کہا کہ فرحان صاحب, ایک دن تو میں آخر تنگ آ کر ان سے لڑا, میں نے کہا جی بہت ہو گئی انسلٹ, اینڈ اٹس مور دین انف. پروڈیوسر, ایک کیا بلا ہوتی ہے پروڈیوسر, آئی ایم سوری نتھنگ. لیکن اس نے اس طرح مجھے ذلیل کیا کہ میں اس کے بعد جا کر میں نے ان کو پھینکا وہاں پر اس دن, میں نے کہا آج کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس کام نہیں کرنا چاہتا ہوں, ریلی سوری فار دیٹ. سو یہ وہ طرز عمل ہے آپ لوگوں کا جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں سینئرز ہیں, آپ کام نہیں دے سکتے, عزت تو دیجیے نا. ہم آپ کے لیے پیسوں کے پیچھے آپ کے پاس نہیں آئے تھے, صرف یہ تھا کہ ایک ریڈیو پاکستان ایک مدر ادارہ ہے اور محبت ہے اس ادارے سے. آپ جا کے 200-400 روپے کے لیے کوئی نہیں آتا, اور آپ 200-400 روپے کے لیے بھی اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کیوں آیا. سو اس کے بعد میں آ کے انگلینڈ بیٹھ گیا. میں کہا ٹھیک ہے فائن, اف یو ڈونٹ نیڈ می دین فیئر انف, اللہ تعالیٰ رازق ہے, آپ تو نہیں ہیں. سو آپ نے ہر اس سینئر آدمی کو پاکستان میں جو کچھ کرنے کے لیے آیا باہر سے خصوصاً, آپ نے اس کو بڑا ذلیل کیا, بڑا شرمندہ کیا, اور اس نے کہا چل بھائی تو واپس بھاگ جا. اور آپ کو ایک نہیں میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جو پاکستان گئے, جو بہت ٹیلنٹڈ تھے, جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر آ جائیں گے تو ان کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. میں کئی ایک جگہ پہ میرے ساتھ ہوا, میں نے سی وی بھیجا تو مجھے آف دا ریکارڈ جو میرے دوست وہاں کام کرتے تھے, مجھے کہا یار آپ ہائر نہیں ہو سکتے. میں نے کیوں جی؟ نے کہا یہ آپ نے اپنا سی وی دیکھا ہے, اتنا بڑا سی وی ہے, وہ جو آپ کو رکھنے والا ہے وہ آپ سے کم تجربہ کار ہے, وہ آپ کیسے اپوائنٹ کرے گا؟ وہ کل کو آپ اس کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائیں گے. اپنا سی وی چھوٹا کر کے بھیجیں تو پھر شاید آپ کو جاب مل جائے. تو میں کہا بھائی 20 سال جب میں نے کام کیا انڈسٹری میں, 28 سال مجھے ہو گئے, میں کہاں سے کاٹ دوں اس کو, کیا کہوں کیا کیا تھا میں نے اس وقت میں. سو ہم لوگ
जो हैं वो मसला यही है कि एक तो ना तजर्बाकार लोग जो ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जिनको यकीन नहीं होता अल्लाह की ज़ात पर, अपने टैलेंट पे, फिर वो हर आदमी को यही समझते हैं कि वो आएगा तो वो मेरी जगह ले लेगा, लिहाजा उसकी टांग खींचो, आने ही ना दो उसको। सो मुझे कोई एक डिसेंट आदमी या बैठा हुआ दिखा दें किसी चैनल के ऊपर जो वाकई टैलेंटेड है और आपने उसको रहने दिया हो वहां पर, मुझे याद नहीं पड़ता। सो बहरहाल सॉरी थोड़ा सा तल्ख हो गया, लेकिन दैट इज द फैक्ट। बिल्कुल ठीक। वो कल आसम रजा साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, वो हमारे गेस्ट थे, बिल्कुल डिटो इन्होंने सेम यही बातें की कि वो जो पैराशूट से कुछ एंकर्स आ चुके हुए हैं या टीवी चैनल्स पे जिन्होंने आप कह लीजिए कि जो शोज़ कर रहे हैं, उनका वो ना तजर्बा है, ना वो रिसर्च वर्क है, ना वो स्टडीज़ है, ना इतने वो सोशली विजिबल हैं, फिर ना कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। बहरहाल फरहान, मैंने शुरू में ये कह दिया था कि फरहान जब 5 साल पहले आए तो मैं उनकी वो खिदमत ना कर सका। मैंने एक जुमला शुरू में बोला था कि जब रेडियो पाकिस्तान हमने प्रोग्राम्स तो किए, लेकिन जो फरहान का जो स्टेटस था वो रेडियो पाकिस्तान के वो मेरे कुछ दोस्तों ने जो कि सीनियर कोलीग्स थे, उन्होंने वो चीज़ ना की, जिसके लिए मैंने इनसे फिर माजरत भी की थी। वो कुछ वजूहात थी, वही पॉलिटिक्स जो होती है। फरहान, आज का ये जो मीडिया है, छोटा सा एक सवाल कर लूँ कि आपका इंटरनेशनल, अब आप यूके में भी, इंग्लैंड में भी आप बहुत सा मीडिया को आपने काम भी किया है, देखा भी है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, पाकिस्तान के मीडिया को भी बहुत से जानते हैं। ये मीडिया का जो ट्रांसफार्म हो जाना, मतलब जो रवायती मीडिया है अब वो डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहा है, और फिर इतनी अफरा तफरी मच गई है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, फिर उसमें किसी जगह तस्दीक होती है, नहीं होती है, ऑथेंटिसिटी होती भी नहीं होती। इस मीडिया का बनेगा क्या, होगा क्या? देखिए, पाकिस्तान में तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अब काम शुरू किया है कुछ अपना यूट्यूब चैनल मैं 14 अगस्त से शुरू करने जा रहा हूं। मुझे पहले भी दोस्तों ने कहा, पर मैंने कहा यूट्यूब जो है मैं अपने आप को कंपैटिबल कंसीडर नहीं कर रहा था, लेकिन बट आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स ट्राई इट। 14 अगस्त से मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, लोगों ने क्या डाला हुआ है। कुछ मटेरियल बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ उन्होंने वाकई मेहनत की है, तुक की बात कर रहे हैं, और लेकिन ज्यादातर मटेरियल ऐसा है कि जो कोई सर पैर नहीं है बात का। सिर्फ उन्हें वो जैसे हमारे नया पुराने खबरें अखबार आया था शुरू में, मेरे खबरें वाले बड़े दोस्त हैं, मैं इम्तिहान में, लेकिन खबरें अखबार आया तो ऐसे सुर्खी निकालते थे लोग के वो उसका खबर में कहीं जिक्र नहीं होता था, लेकिन सुर्खी होती थी और लोग उस सुर्खी की वजह से अखबार उठा लेते थे कि यार हाँ पता नहीं क्या खबर है। सो आप उनकी वीडियोस देखिए तो होता कुछ भी नहीं उसके अंदर, लेकिन सुर्खी ऐसी होती है कि आप क्लिक करते हैं यार देखो तो सही। सो आई थिंक और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि रेगुलाइज नहीं है मीडिया। आप अगर इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं आजादी इजहार पे पाबंदी लग गई। आई थिंक ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो टर्म है, जो अक्सर में आपने सुनते होंगे, जाहिर है पाकिस्तान में भी इसका तस्करा कुछ अर्से पहले मैंने सुना, ये अमेरिकन ने ये टर्म इजाद की, जिसमें यह है कि इस हद तक आप हकायक और झूठ को गड़बड़ कर दीजिए कि समझ ना आए कि है क्या, और फिर जो आपकी अपनी वैल्यूज हैं, किसी भी मुल्क की सकाफत है, वैल्यूज, उसको खत्म कर दिया जाए। और देख लीजिए कि मीडिया में वो सब कुछ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसका पाकिस्तान को बुरी तरह से सामना है। कोई एक ऐसा मुझे आप ड्रामा बता दीजिए कि जो हमारे कल्चर से, हमारे मजहब से मेल खाता हो, सिंगल ड्रामा। हमारे 75 चैनल हैं, कोई एक सिंगल मुझे नहीं मिलता जो मैं आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले जो हम देखते थे अपनी माँ बहन बेटियों के साथ बैठकर, आज आप देख सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती, दुपट्टे पता नहीं कहाँ चले गए, खुदा बेहतर जानता है। मुसलमान मुल्क थे हम, दुपट्टे गायब हो गए हमारे सिरे से, पेंट शर्ट्स में आ गए। सो ये वो इखलाकी इन्हतात है जो हमें फेस करना पड़ रहा है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, जिसे हम रियलाइज भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जितना ज्यादा गंद भर दिया गया है अब इस सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखें तो हैरान होता हूँ समटाइम में, यंगस्टर्स हमारे क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या कोई माँ बाप की कोई नजर ही नहीं बची है, या माँ बाप पूछ ही नहीं सकते उनसे कि बेटा आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन। सो हमारा ये जो खानदानी सिस्टम है ये तबाह हो रहा है। इस 5th जो जनरेशन की वॉर अब हमारे हो रही है, और हम रियलाइज नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी रियलाइज नहीं कर रहे, बच्चे भी शायद रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं है। हमने इतनी आजादी दे दी, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, क्या कुछ हो रहा है, और आए दिन खबरें सुनने को मिलते हैं जी नाजेबा तस्वीर फलां को भेज दी और फलां को भेज दी। इस हद तक मामला चला गया और हम अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सो आई थिंक पूरा मुल्क ही बहुत बुरी तरह से इन्हतात का शिकार है। हम इखलाकी तौर पे पस्ती में गिर चुके हैं कि हर चीज में हम मिलावट करने को कोई शर्मिंदगी नहीं।
جب میں چھوٹا تھا کوئی رشوت لیتا تھا تو چھپا کے لیتا تھا, اور یا کہا جاتا تھا کہ اس بندے سے نا رشوت خور ہے جی, وہ آدمی بڑا. اب رشوت خور ہے تو کہتے کو کیا ہو گیا جی, ہو جی اس کے 50 گھر ہیں یا 10 گاڑیاں اس کے پاس, سو وٹ. سو اب وہ ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ برائی کو ہم برائی نہیں مانتے, اور یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ غلط کو غلط کہنا بند کر دیں. سو سوشل میڈیا کی جو حالت ہے وہ میرے خیال میں سب سے بدتر ہے, کہ وہاں پر آپ کو بری چیزیں زیادہ ملیں گی, اچھی کم ملیں گی, اور جب آپ ان کے ویوز دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کو 10 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا, اس کو 20 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. سو بڑی ضرورت ہے کہ یہ جو نعرہ مغرب کا ہے شخصی آزادی اور آپ کو بات کہنے کی آزادی, یہ سب ربش ہے, یہ آزادی نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز رکھے ہیں, آپ کو ان کے مطابق چلنا ہے. مادر پدر آزاد نہیں ہوا جا سکتا, یہ لوگ ہیں ہوتے رہیں, بٹ اٹس ناٹ اس. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ہم شخصی آزادی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے اندر ہے, اس سے باہر کوئی شخصی آزادی نہیں ہے. اگر میرا جیسے میری مرضی جو کہتے ہیں, لعنت ہے ان پہ, میں معذرت خواہ ہوں, میں سخت بات کر رہا ہوں. اللہ کی مرضی ہے. ہم کون ہیں جو کہنے والے کہ میری مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ آدھے کپڑے پہن کے باہر نکل جائیں. I'm really sorry, but that what is happening in your country. شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. میں پاکستان آیا اور میں حیران ہوا دیکھ کر کہ ایسے جناب, مجھے دوستوں نے کہا چند جاننے والے کہ جی آپ تقریب میں جائیں, میں کہ جی تھینک یو, میں نہیں پیتا. انہوں نے کہا جی آپ تو پھر کوئی ملے گا نہیں آپ سے. میں کہ نہ ملے, اگر کسی نے مجھ سے اس وجہ سے ملنا ہے تو تھینک یو, I don't want to see them. سو آپ کے یہاں برائی اتنی زیادہ جڑ پکڑ گئی ہے. ہم یہاں پہ پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ ہم بہت اقلیت میں ہیں, مسلمان ہیں, یہاں کرسچن زیادہ ہیں, ہم پریزرو کرتے ہیں اپنی فیملیز کو. میں بچوں کو پاکستان لے کر گیا تو میں نے 100 اچھی باتیں بتائی, پاکستان نہیں ہے, یہ ہے, بٹ وین دے اسٹارٹ لوکنگ اراؤنڈ, انہوں نے مجھے they were started asking questions. یہاں بچے سوال کرتے ہیں, آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, آپ ڈانٹ کے چپ نہیں کرا سکتے, بس کر پوچھنا نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ یہاں میرے بیٹے کے پاس موبائل فون نہیں ہے, میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, میں افورڈ نہیں کرتا, کیا آئی کین, بٹ نہیں ہے. سو بٹ پاکستان میں آپ جائیں تو ہم نے اتنی بچیوں کو فون دیے ہوئے جناب, وہ پتہ نہیں کس سے سارے دن چیٹنگ کر رہی ہیں, who knows. سو سوشل میڈیا کی ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ویسی ہی ہے جیسا کہ ٹی وی آیا تو اس نے تباہی کر دیا آتے ساتھ. ہم نے بے ہنگم چینلز کھول دیے, کسی کی ٹریننگ نہیں تھی, کسی کو پتا نہیں ہے آن ایئر کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. جرنلزم جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے, پر آپ کو اسکرین کے اوپر اب ٹلٹ نظر آتا ہے ہر سنگل آدمی کا کس پارٹی کی زبان بول رہا ہے. وہ پروگرام کرتا ہے تو سمجھ آتا ہے آپ کو کہ اس نے پروگرام کیا کرنا ہے اور کس پارٹی کی طرف وہ بولے گا. میں آپ کو پہلے بتا دوں گا اس کی شکل دیکھ کر. سو وہ نہ جرنلسٹ وہ رہے, نہ چینلز وہ رہے, اور اب سوشل میڈیا نے آ کے تو یہ کر دیا کہ ہر آدمی جس کا فون ہے وہ اپنے آپ کو اینکر بھی سمجھتا ہے, وہ جرنلسٹ بھی ہے, وہ اتھارٹی بھی ہے ہر بات کے اوپر, اسے پتا بھی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سو جہاں پر ہر آدمی وائز بن جائے وہاں پر المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر سمجھنے والا کوئی نہیں رہتا, کیونکہ ساری سمجھا رہے ہیں تو سمجھے گا کون بھائی. سو سمجھنا کوئی چاہتا نہیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا سچویشن. پاکستان میں جو سب کچھ پڑا ہے, ہم علمی طور پر آگے نہیں گئے. مسئلہ یہ ہے, جب تک ہمارے ذہن کشادہ نہیں ہوں گے, علم نہیں ہوگا, ہم اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے. سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ curse, not a positive thing at the moment for Pakistan. اور انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن کی اکثریت اس وقت ینگسٹرس کی ہے, اور جو کسی کی بات سننا شاید نہیں چاہتے, اور جس طرف وہ جا رہے ہیں, جس طرف انہوں نے ڈال دیا ہے, جو ڈریس سینس, جو مذہب سے دوری ہم نے ان کو دے دی ہے ایک ترقی کے نام پر, اور جو آگے سے بات کرنا ہم نے کہہ دیا آزادی اظہار ہے آپ کے لیے, اور وہ جو قواعد و ضوابط اللہ نے ہمیں والے مینشن کے ہم نے ختم کر دیے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا حال جو ہے بہت برا ہوگا. اور رب کریم کرم فرمائے, لیکن میں اچھا نہیں دیکھتا, کم از کم خاندانی سسٹم اچھا نہیں دیکھتا. آپ مالی طور پہ شاید ترقی کر جائیں, بہت امیر ہو جائے پاکستان, لیکن اخلاقی طور پر ہم بہت پستی کا شکار ہیں. اچھا فرحان بھائی, ماشاءاللہ سے بہت تفصیل سے آپ نے بہت ہی اچھا ایلیبریٹ کیا اور پوری ایک تصویر کشی کر دی ہے. اب آ جائیں, میں ذرا ایک نوجوانوں کا امبیسڈر اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں ذرا آپ سے اجازت لے کے ڈس ایگری کروں گا, اور میں انتہائی زیادہ احتجاجاً ڈس ایگری کروں گا. آپ نے کہا سوشل میڈیا از اے کرس, آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی آبادی ینگسٹرز کے اوپر انحصار کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن جب آیا تو اس نے تباہی پھیر دی, اور اس کے بعد آج ٹی وی کی ایوولوشن کا سٹیج یہ ہے کہ وہ ایکسپائر ہو کے اپنی نیچرل ڈیتھ مر رہا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از اے نیچرل سائیکل اینڈ اٹ ڈیمانڈز دس کائنڈ آف ربش اور تھریش ان دا اسٹارٹ آف ایوولوشن, جب ہم وین وی ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا, جہاں پہ آپ کی نظر میں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ وائز بنا ہوا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ایوری میڈیا ان دا وے, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آج آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو 2 سال بعد جو ہے وہ اس کے اندر سے ریفائنمنٹ نظر آئے گی. آپ جیسے لوگ بھی تو آ رہے ہیں نا 14 اگست کو, تو اگر آپ اتنا ہی ربش اور کر سمجھتے تھے
तो what is the fun of coming into this media? Because today, being the senior person of the older media, you still think that it is the important one to have a step in it. देखिए मैंने क्यों आया, दो बातें हैं. एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अब हमारा एशियन मीडिया कह लीजिए, पाकिस्तानी मीडिया सच उसकी प्रेजेंस नहीं रही. अब जो कुछ आता है वो पाकिस्तान से आता है. यहाँ पे हमारे जो अपने इश्यूज हैं, बीइंग अ कम्युनिटी, हम यहाँ 1.5 मिलियन लोग रहते हैं, हमारे क्या मामलात हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो कोई जगह ऐसा फोरम नहीं है जहाँ आप डिस्कस कर सकें. सो बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो शायद आपके अपने लोकल इश्यूज इस्लामाबाद के हों बहुत सारे जो आप डिस्कस करते हो अपने बैठ करके, हाँ FM के ऊपर के जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया, क्योंकि आपको पता है लोकल है, लोग आपको सुन रहे हैं. सो इसी तरह से पहली बात तो ये है कि यहाँ पर है कुछ नहीं. दूसरी बात ये है, मैं जहाँ तक जर्नलिस्टिक अप्रोच का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई बेहतर काम करने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं बेहतर शायद ना हो सकूं उनसे, मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ. सो उस कोशिश को इसलिए तर्क नहीं किया जा सकता कि वहां पर ज्यादा काम अच्छा नहीं हो रहा. फिर तो यह है कि मैं अगर पहले ही थकार के बैठ जाऊंगा कि यार सब रबिश है, छोड़ो यार मैं क्या करूंगा जाके, आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने ऐसी चीजों पे 2-2 मिलियन लाइक्स देखे हैं जो बिल्कुल फजूल, और मैं सब टाइम वेस्ट करूंगा, लेकिन हमारे बच्चों का इतना टाइम है, वो देखते हैं, लाइक करते हैं. 2 मिलियन लाइक्स की हुई है उन्होंने. लेकिन being an elder generation, I think it's my responsibility as well to give another opinion on another view on certain things, which I think if they listen, they might like it, they might not like it. It's their choice. But मैं थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस है, या जो मैं समझता हूँ कि एक और एंगल उस न्यूज के ऊपर या किसी करंट अफेयर्स के इशू के ऊपर या किसी सोशल इशू के ऊपर उनके सामने आना चाहिए, वो मैं लेकर आऊंगा. पसंद करेंगे तो सुभान अल्लाह, नहीं पसंद करें नो हार्म डन. मैं तो एक सिंसियर एफर्ट कर रहा हूं. जहां तक आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर, ये देखिए, ये हम कोई डार्क एजेस से बाहर नहीं आ रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, गलत करें फिर सही करें. हमारे पास अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, हम अपने दीन से दूर हो गए. देखिए आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक पैरामीटर के अंदर कीजिए, ठीक है. आप ऐसे बेहुदा मैसेजेस, आप रिमार्क्स देखते हैं ट्वीट्स के नीचे सोशल मीडिया पे, जो के नीचे के मैं शर्मिंदा होता हूं पढ़ करके. हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं जो ये रिमार्क्स दे रहे हैं, उसके नीचे वो रिमार्क्स कोई होशमंद आदमी नहीं पढ़ सकता, ना सुन सकता है. इतनी बेहुदा बातें, इतनी गंदी बातें, गालियां, ये हमारा सिलसिला है. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जरूर कीजिए, लेकिन अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल. आप अपनी राय का इजहार कीजिए. मेरी राय पसंद नहीं आती है आपको, फाइन, आप कह दीजिए मुनासिब नहीं है, लेकिन कहने का तरीका सलीका होना चाहिए. ये नहीं है कि आप बिल्कुल नंगी गालियां बकना शुरू कर दें लोगों को कि जनाब आपने ये क्यों कह दिया. लेकिन आप ये देखें, किसी ट्वीट के नीचे अगर आप मुझे, ऐसा मैंने नहीं पढ़ी जिसके नीचे कोई एक इस तरह का बुरा और बेहुदा रिमार्क ना हो. सो मुझे इससे इख्तिलाफ है, मुझे इस बात से इख्तिलाफ नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं. आप आइए, वीडियोस बनाइए, लेकिन वीडियोस इस तरह की होनी चाहिए किसी के जज्बात मजरू ना हो, किसी का मजहबी तशख्खुस मजरू ना हो, और आप अपनी बात कीजिए. जो भी आप करना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है, जरूर कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि हमारा मजहब, हमारी सकाफत इस बात की इजाजत देती नहीं देती है. अगर इजाजत देती है सुभान अल्लाह, नहीं देती है तो चुप रहिए, ठीक है. मैं यहाँ पर हूँ, मैं नाइट क्लब जा सकता हूँ रोजाना, मैं और 100 काम कर सकता हूँ जो यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मैं, अल्लाह का हुक्म है उसके आगे पाबंदी जरूरी है. लेकिन जब आप मादर पे आजाद मीडिया दे दें कि जनाब बहू जी ये तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद दैट. सो अगर आप लिमिट में रह के करते हैं, किसी के जज्बात को मजरूर नहीं करते हैं, आपको अपनी राय का पूरा हक है. लेकिन जहां पर वो राय मुझे तकलीफ देना शुरू कर दे, या मेरे मजहब पे कोई उसकी आंच आए, या मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को वो एट स्टेक ले आए, तो देन आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट. मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरती से आपने इसको तहम्मुल के साथ सुना भी, और मेरे डिसएग्रीमेंट को आपने एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट भी बड़े अच्छे तरीके से कर दिया, बिकॉज यू हैव हिट द कोर ऑफ द थिंग्स, तो यू हैव नेल्ड इट राइटली. मुझे प्रोबेबली मेरा आखिरी सवाल होगा, मैं आई विल बी लीविंग द प्लेटफॉर्म विद यू टू सीनियर पीपल टू टॉक अबाउट. मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप 14 अगस्त को अपने चैनल का इफ्तिताह कर रहे हैं. लेट इट बी अ प्रमोशनल फ्यू ऑफ द मिनट्स फॉर योर चैनल एंड यू टेल अस दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिक थिंग इन दैट चैनल. आप किस तरह से इतने बड़े क्लटर के अंदर से एक सोचते हैं कि यू विल बी स्टैंडिंग आउट
promote in your domain whatever you want to promote, उसके अंदर क्या यूनिकनेस होगी, किस तरह से आप अपने लाइक्स को देख रहे हैं, क्या मोनेटाइजेशन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्या आप 2 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को लाइक का बटन दबाना घंटी बजेगी या नहीं बजेगी सर? पहली बात, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग आई थिंक वो बस एक दैट इज द वे टू कनेक्ट. मैं जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद द पीपल इन अ पॉजिटिव वे. और यूनिकनेस का मसला ये है कि मैं अभी जैसे शिक्षा बात कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया अर्ली 90s में और मैंने इंग्लैंड से शुरू किया. मैं यहाँ पढ़ने आया था और उस रेडियो यहाँ पर बहुत खाल एक आध रेडियो था और वो एक प्रोग्राम में शायरी का प्रोग्राम आता था, उसमें कहा शायरी करते तो आओ जी. मैं स्टूडेंट था, मैंने धड़ करके फोन किया, मैं शायर हो जी. उनका आ जाओ जी. मैं उनका 5-10 मिनट का इंटरव्यू होगा. बहरहाल उनको बहुत अच्छा लगा. 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मुझसे पूछा. इंडियन थे जोशी साहब हमारे, जिन्होंने मुझे कहा तुम प्रोग्राम करोगे. मैंने जो कहा मैं कभी किया ही नहीं, मुझे पता नहीं रेडियो को एबीसी नहीं आती. बहरहाल आज में कि नहीं आप करना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी है, आप कीजिए. अब विद पैसेज ऑफ टाइम आप डन लॉट ऑफ मीडिया. मैंने रेडियो से टेलीविजन में गया. यहाँ के इंडियन चैनल्स के ऊपर वाहिद पाकिस्तानी होता था जो बात करता था उर्दू में भी. मैंने प्रोपोगेट बहुत किया पाकिस्तान को. मुझे उन्होंने न्यूज दे दी कि आप न्यूज बनाएं और मैं रोजाना कश्मीर की खबर डाला करूं. अब वो बनते तो हिंदू बहुत ज्यादा जो हैं वो ओपन माइंडेड बनते हैं कि जी आप जो खबरें आपका दिल करता है इंडिपेंडेंट कीजिए. मैं कहा सुभान अल्लाह. तो मैंने डेली कश्मीरी खबर डालनी. उन दिनों 90s में बड़ा काम तेज था कश्मीर के अंदर, बहुत ज्यादा शहादतें हो रही थी और मैं डेली खबर देनी. खबर तो मैंने यही देनी कि जी 4 उग्रवादी मारे गए, क्योंकि इंडियन मीडिया के लिए थी, लेकिन वहाँ इस बात को जाहिर करती थी कि वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. और जो कि डेली आती थी वो कोई 2 महीने सुनते रहे. 2 महीने के बाद कि यार ये थोड़ा सा कम ना कर दें इसको. मैंने कहा हुजूर डेली वहां पे डेथ्स हो रही हैं, मैं कैसे कम कर दूं? 10 डेथ्स अगर एक दिन में हुई हैं तो वी हैव टू एड्रेस इट. वो मुझे अब क्योंकि मेरे सामने वो इतने ओपन माइंडेड बन चुके थे कि मुझे मना नहीं कर पाया कि फरहान ऐसे ना करो यार. लेकिन ये कि मैंने अपने तौर पर जो कर सका किया. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वर्क विद ऑल द बिग नेम्स हियर इन इंग्लैंड. पाकिस्तान के कुछ बड़े नामों के साथ मैंने किया. आपको पता है आई कवर्ड वॉर्स. मैंने प्रेसिडेंट बुश बरतानिया में आए पहला विजिट करने, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला. इसके अलावा बेनजीर साहिबा से तो बेताशा बार, कोई एक आध बार भी नहीं, क्योंकि वो इंग्लैंड बहुत आती थी. मेरे उनसे बहुत आप जी समझ लीजिए कि मैं बड़ा एहतराम का रिश्ता था मेरा उनके दरमियान. और मैं पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे यही समझती रही जब तक पाकिस्तान आ रही थी. उसमें लास्ट उनसे मुलाकात हुई उनकी शहादत से पहले, और हमेशा समझते रही कि मैं पार्टी का हूँ. क्योंकि जब भी अपने लोगों से जो बड़े अब इस वक्त बड़े तीसमार खान ने पीपल्स पार्टी की तारीफ करवाते थे, कहते फरहान साहब भी हमारे पार्टी के हैं, आप इनसे आपस में राब्ता रखा करें. सो मैं हर किसी बड़े हूज से मिला. सो मेरा चैनल आई थिंक यूनिक इस हिसाब से है कि मैं वो लोग जो 99% हमारे यूट्यूबर्स जो हैं जिन्होंने वो चीज देखी नहीं, उस माहौल में नहीं गए हैं, मैं विटनेस किया है. आई एम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. I've seen wars, I've seen House of Parliaments. बरतानिया के अंदर कानून साजियां होती रही, बड़े अरसे में उसको कवर करता रहा. पाकिस्तान में पार्लियामेंट को मैंने बड़ा अच्छा कवर किया. नवाज शरीफ साहब को जब एग्जाइल किया गया, मैंने सबसे पहला इंटरव्यू करके उनका छापा रोजनामा वसाफ लंदन में. मैं वसाफ का पहला एडिटर हूँ लंदन का. मैंने वो अखबार लॉन्च की यहाँ से इंग्लैंड से. सो मैं अब जितने बड़े पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आई नो देम पर्सनली, दे नो मी पर्सनली. सो मैंने हिस्ट्री को विटनेस किया है. व्हेन आई स्पीक अबाउट समथिंग आई स्पीक विद माय ओन एक्सपीरियंस. ये नहीं है कि आपने कुछ कह दिया तो मैंने उसको कॉपी करके उठा लिया. सो आई थिंक कि ये थोड़ी सी बात आपको एज देती है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है. वो जो एक्सपीरियंस है वो एक तो आपको पेशेंस देता है थोड़ा सा. दूसरा थोड़ा सा आपको ये भी है कि जो कुछ मैंने विटनेस किया है उसको नजर में, उसको सामने रखते हुए चीजों को असेस मैं थोड़े से शायद डिफरेंट एंगल से करता हूँ इस उम्र में आकर. सो आई थिंक कि वो थोड़ा सा जो टच है इट विल बी डिफरेंट. प्लस आई एम ऑब्वियसली ओल्ड ब्रॉडकास्टर. मैं जो बात करता हूँ तो वो बगैर लिखे हुए करता हूँ और रवानी से करता हूँ. सो बहुत सी प्रेजेंटेशन मेरी बहुत बेहतर होगी बहुत सारे दोस्तों की निस्बत जो यूट्यूब पे बैठे हैं. सो I hope it will be a good experience for me. It's a learning curve for me as well. मैंने असल में ये सोशल मीडिया सारा मैंने पढ़ा है. अभी आपको बताया मैं रिसेंटली कुछ साल पहले मास्टर्स किया, तो ये सारा मैंने पढ़ा उसमें दोबारा से. फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में हूँ इस वक्त. सो मैं जो सोशल मीडिया पे और दीगर जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन है, मैंने उसमें भी कोर्सेज किए जस्ट टू मेक माई सेल्फ रेलिवेंट विद द करंट सिनेरियो. सो मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आदमी हूँ. मैं ये नहीं है कि मुझे मैं जब मास्टर्स के लिए भी गया कुछ बरस पहले, तो मेरी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी मुझे कहती हैं कि जनाब आप कैसे करेंगे इस उम्र में आकर. मैंने कहा मैं आपके क्या मतलब हुआ? कह रही कंप्यूटर पर सब कुछ. मैं डजंट मैटर. कंप्यूटर जिस दिन से आया मुझे याद पड़ता है मैं 9th या 10th में था पाकिस्तान में, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में आया तो कुछ स्टूडेंटों ने चुने
کہ وہ جائیں اور کمپیوٹر سیکھیں. سو آئی واز fortunately in one of those few جن کو کمپیوٹر پاکستان میں سکھایا. then I came to England اور پھر میرا ٹیکنالوجی کا واسطہ بہت زیادہ ہے. سو اور پلس میں پڑھتا رہتا ہوں, یہ بہت ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ینگسٹر مجھے کتنا ریلیونٹ سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے شاید شکل کے حساب سے میں ریلیونٹ نہ ہوں. آئی ایم ناٹ فرام دیئر ایج گروپ, but if they like to hear what I have to say, especially because it is related to news and current affairs. میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کروں گا. So news and current affairs سننے والے normally I think content سننا چاہیں گے بجائے اس کے کہ آپ کی شکل کو پسند نہ پسند کریں. So if they like the content, I hope کہ I'll get some likes. I'm not expecting a million at the moment, but a few hundred will do the job for me. It will obviously my morale will be better, then I'll start doing it. It will enhance my confidence as well that I can do something which the youngsters are doing at the moment. Rest is up to Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں میڈیا میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا. میں پڑھنے یہاں پہ MBA کرنے آیا تھا, اور MBA کرنے کے بعد میں نے جھک ماری جا کے جرنلزم میں. وہ اللہ کی طرف سے ہوا, چند ہزار پہ میں نے کام شروع کر دیا اور ساری عمر کرتا رہا. اور اب میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میں نے I regret it as well. مجھے اگر موقع دوبارہ ملے تو I'll never come to media. But I've spent all my life doing journalism, so I think I'll keep carrying on now. It's too late to go back and do something else. So hope it will work out well for me. Thank you, فرحان. ہم نے آپ سے 30-35 منٹ ہماری کمٹمنٹ تھی اور آپ کا زیادہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم نے بہت سی چیزیں آپ کا جو انر ہے وہ اس کا ایک نیا روپ جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آیا, اور جو آپ نے باتیں کی وہ 200% ٹھیک ہیں. آئی ایگریڈ کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بہت سے پاکستانی جیسے آپ پاکستان میں آئے لیکن ہم ان کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کرتے, یا ہماری آرگنائزیشنز یا ہمارا سسٹم تو وہ پھر ڈسہارٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کے جو 2-3 اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں, تانیہ ہیں وہ ڈیجیٹل پاکستان والی, یا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب وہ نیشنل ڈبل نیشنلٹی ہو, یہ وہ اس رولے میں پھنسا کے ٹیلنٹ واپس. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ. اب اگر شہزاد صاحب بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیں اور میرا بھی شکریہ ادا کر دیں تو ہم تھینک یو. فارمل شکریہ تو الفاظ میں ادا کر دیں گے, لیکن جو دل میں آپ لوگوں کا گھر بن گیا ہے اس کا شاید الفاظ سے حق ادا نہیں ہو سکے گا. لیکن پھر بھی تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی, اینڈ thank you very much Wahid sir for joining us today. Looking forward for the successful launch of your YouTube channel, and looking forward to be the first of the few subscribers on your channel. Inshallah پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ تھینک یو فرحان. حافظ.